جيزام سيكوريتي داي 2024 باي جيرونس انفورماتيك. حاضرين معايا هوني في ليزام في المركب الجامعي بمنوبة، كل من مسيو يانيك كوامي وسي خالد حسين. سي خالد، قبل الأخبار قطعتك واحنا في موضوع الهاكر اللي يدخل على الشبكة، يقعد في حالة ترقب ويجمع المعطيات متاعك إلى حد كونه يسيطر على الشبكة هذه وإلا على البي سي متاعك، معناها على البيرسونال كمبيوتر. بالفعل وصلنا احنا عند يبدي يتحكم او يعطي نفسه البريفليجز اللي تخليه يتحكم بالكمبيوتر اللي عندي، ياخذ الباسوردز اللي موجودين، وبعد ما تحصل على الباسوردز الادمنستريتور باسوردز اللي موجوده في الكمبيوتر، حيمكن هذا الشيء انه يعمل لاترال موفمنت، ينتقل من كمبيوتر الى كمبيوتر الى كمبيوتر ثاني. بما انه هذا السايبر كريمنال اصبح ادمنستريتور على هذا الكمبيوتر، فجاء اجهزه الحمايه اغلبها اللي موجوده ما راح تعيقه من الحركه، لانه يتحرك من بين الكمبيوتر للكمبيوتر بصفته ادمنستريتور، يولي ولد الدار معناها. بالضبط. يحاوس كما يحب. عملية التحرك داخل النتورك تمكنه انه يلاقي الاماكن او السيرفرات اللي هي عليها الداتا، وعن طريق هذا الداتا راح يوصل للهدف اللي هو كان يأمل انه يوصله. وصل عند الداتا، فاحتمال انه مجرد ياخذ الداتا ويخرج ما يعمل اي اذية في الانفايرمنت، او احتمال ذول يردون فلوس ما يريد داتا، راح يعمل سبريدنج رانزم وير، انكربتنج للداتا اللي عندك، يشفر المعطيات، وبعدها يطلب من عندك فدية معينة حتى يرجع لك الداتا. او احتمال كل اللي يحتاجه من عندك انه يدخل على الكالندر تبعت المانجمنت حتى يعرف يعقبهم ويترقبهم ويشوفهم وين وصلوا، او في يعني مالتيبل اوبجكتيف، لكن الاغلبيه العظمى هم هذول الثلاثه اللي انا طرقت لهم. Monsieur Kwame, alors on parlait des nouvelles techniques ou les techniques de cyberattaque, surtout avec un monde qui bouge, un monde qui change, surtout après l'épidémie du Covid. Alors, ceci nous a amené à augmenter cette surface d'attaque et justement à augmenter nos vulnérabilités en la matière. Exactement. Pour voir les cyberattaques aujourd'hui, si vous voyez qu'elles ont de plus en plus, elles augmentent en volume, en fréquence et puis en intensité, c'est effectivement parce que voilà, la surface d'attaque a pris un peu plus, ça a augmenté un peu plus, et c'est d'abord ce que vous avez mentionné, en raison de avec la Covid, vous savez, il y a eu d'abord l'essor en fait de ce qu'on appelle le télétravail. C'est vrai que ça existait avant, mais ça a connu un peu plus d'essor en fait après 2020 avec la Covid, et ça a augmenté considérablement les surfaces d'attaque. Je donne par exemple un chiffre. Une étude a montré qu'en fait 20% des entreprises, dans 20% des cas de cyberattaques, il y a eu des cas où il s'agissait en fait de cas où la cause était due à un télétravailleur. C'est-à-dire dans 20% des cyberattaques qui se sont produits dans la période 2020, l'origine c'était un télétravailleur. Donc déjà le télétravail, ça vient avec son lot de risques qu'il faut adresser aussi avec la cybersécurité. Mais il n'y a pas que ça qui augmente la surface d'attaque. Il y a le fait même en fait de la notion de la transformation digitale elle-même. Le fait d'inviter le numérique dans tous les secteurs d'activité, ça ouvre aussi les risques à beaucoup de choses. Voilà, on veut faire des paiements de façon numérique. Il faut accepter aussi le fait, faut prendre en considération le fait qu'on expose en fait ce secteur-là aussi aux cybermenaces. Voilà, donc c'est tout à fait logique en fait qu'on ait observé cette augmentation de la surface d'attaque en fait. Et on va revenir par la suite pour parler aussi de l'effet intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, on utilise tous ou presque l'intelligence artificielle pour faciliter la tâche à nous tous, mais aussi les hackers utilisent l'intelligence artificielle, et ceci a augmenté, mais d'une façon fulgurante, le nombre d'attaques.
et aussi les techniques d'attaque. On va revenir avec vous, monsieur D'accord, Yannick d'accord. Kwame. نذكر اللي vous êtes ingénieur en cybersécurité. Exactement. جزيل الشكر ليك سي خالد حسين ستاف سيستم انجينير في بروف بوينت. مواصلين معكم في تغطيتنا الخاصة هوني في الجزام سيكوريتي داي 2024 باي جيرونس انفورم.